Mangauripan Allah subhanahu wa ta'ala mga sakit baya uskitan wa mga manusia anam timan na importantya benar kasabutan tanu importantya benar atatap makarimain tanu ku mga ginawa tanu sabab sa ukena sotabang wallah subhanahu wa ta'ala na daden ay sabur kita nu malepas atau kadi masugat sakit baya apim bicara wallah subhanahu wa ta'ala sakit mga sakit baya api niki pananggilan kita nu wallah subhanahu wa ta'ala au kana sulimu wallah subhanahu wa ta'ala kuskitan wa mga bangsa muruk Nagya Bombay niya sakit tanu, nagugya Bombay mas sakit tanu, nagugya Bombay makabina sakit tanu ang mga bangsa mo. Pagampaganayan asakit oskitan ang mga manusia, amapakay amakabinasa kusina katawa, makabinasa arkitan, apapagarya, makabinasa sa arkitan wa Datang pedaya atau kamamagubay maka binasa saya kuskitan o mga bangsa muro na amay kamaawa suka panginsukuran ku Allah subhanahu wa ta'ala amay ka di mataw sa ginawa di mataw ipangalimuan so ini pangalimuan amay kadidin maylay umanisa so kamapianan o padian so makananam salimu nayabun pagampaganayan na makagkapir din ku Allah subhanahu wa ta'ala kadima tao manginsukuran ku Allah subhanahu wa ta'ala so mga limu inggair kanyan Allah subhanahu wa ta'ala na makin din kasabapan kasupakanyan sa ku Allah subhanahu wa ta'ala kamakin din makawatan ku Allah subhanahu wa ta'ala so mga tao makananam salimu saya ku pagisyan yan manusia na di makapangin sukuran saya ku pagisyan yan manusia kaya panmula yan yan din ilaid yan yan din panademan yan yan kadegen so isa buah kalimbanan kaso 10 akamapianan gatusan akamapianan na kalipatan ano manusia na isa dumbaya makabinasa sa ko pamusungan umanisa makabinasa ko sina katawan makabinasa sa ko papagarya makabinasa sa ko tatagapadaya makabinasa sa ko mamagubaya makabinasa ko kita ng mga bangsa muro Ikadua mangauripan wallah subhanahu wa ta'ala na upun maawa sukapya aginawa kapangalimuan ka yaden masamur umanisa na kanya-kanya maawa sukapangalimuan atau kaumangalimuan na mamimilibu sa ipangalimuan yan Nda masikan rekanyan atau kandong paka sosop sa mapya maawa suka pangalimuan na isabaya asakit o mga manusia makabinasa kitan makabinasa sa ko sinakatawan makabinasa sa ko papagarya makabinasa sa ko isabu saingad makabinasa ko skitan o mga bangsa muro ya ikatlo mangauripan wallah subhanahu wa ta'ala na sunteningan wallah subhanahu wa ta'ala sa authority bagar atau karangku posisyon na upumbaya di makontrolo manusia na masla sakit kakadanan sa kapamamasla magamit yan so galabakyan authority ay ninggir kanyan Ayaw natin tuminggir kanyan sa authority na swallahu subhanahu wa ta'ala. Mimbaloy sa kanya na presidente. Kasabab ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mimbaloy sa kanya na chairman.
kaunutan kasabab ko Allah subhanahu wa ta'ala. Upumbaya maaden asakit kuskitan wa mga bangsa moro na sigurado din. Au kena so tabang wallah subhanahu wa ta'ala. O kanaya mga limuan so Allah subhanahu wa ta'ala na kabina kasabapan akapakalusaktan. Ikapat mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala na amay kamaaden saya ku manusia ikapakiilay-ilay kalangon din agalabakan yan apya so sambayang so puasa kapanay haji na kena para ku Allah subhanahu wa ta'ala kena para sa kapangingarapan sa baras ama kapung ku Allah subhanahu wa ta'ala kasabab bo saya kuntensa na manusia entensa na penunugatan antay na tao na mas labaya asakit makasugat saya ku mga manusia makabinasa saya ku sinakatawan makabinasa saya ku papagarya makabinasa saya ku mamagubay makabinasa saya ku sa kaingan makabinasa saya ku sa kalian alam amay ka umanisa ng galabag sa mapya na kena para ku Allah subhanahu wa ta'ala amay ka umanisa na manunugat sa ku pagisan yan manusia kakenayan yan penunugatan na sa Allah subhanahu wa ta'ala wadan makang bunyat sa kabina sa upadian na sabab sa asar buwa makasikan saya ku isa manusia penunugatan yan kena para ku Allah subhanahu wa ta'ala din yang pananggilan sumangang gagaysa ay nisapar wallah subhanahu wa ta'ala atau kay ikaripung at ikararangit terkanen wallah subhanahu wa ta'ala mas labaya mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala makabinasa saya ku magingad makabinasa kuskita no mga bangsa mo yay kalima mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala asakit piniki pananggilan wallah subhanahu wa ta'ala sa titur kita nakap mamasla amay kamadan sukap mamasla atau kamabili beden so manisa saya ku ginawan yan kasumig ka kataw na mabili beden saya ku katawiran atau kasu inenggan sa tianggan sa ndasan agalabekan na ipmamaslan yan den taman sa mabili beden saya ku miya sampai yan apangkatan kakalipatanan yan iyat itubun apakagaga na so Allah subhanahu wa ta'ala masla bumbaya asakit ama kataling gumasaya ko mga manusia masla asakit ama kabinasar kita no mga bangsa mo iya din apinakalas mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala ikanam asakit apiniki pananggilan kita no Allah subhanahu wa ta'ala nasukay nuranti miyambitiaratan ang mga sakit to uskitan wa mga manusia at ito pimbagrano agamatan wa Islam pimbagrano Allah subhanahu wa ta'ala ikagamuti sa mga sakit baya ng kaklasya mga sakit tito pimbagrano Allah subhanahu wa ta'ala ikagamuti tanong kasuntay ni pasambayang sa 5 wakto sa umanden gay sa sambayang sa 5 wakto na inupan di utangan diun mawa anam kaklase baya ang mga sakit uskitan o mga manusia maaden umbun isa sa ko ng timang baya amyang bitiratan o mga sakit uskitan o mga manusia makabinasa sa ko manisa makabinasa sa ko madakal kaya niyan mga na di pagutangan o ini pamandu Allah subhanahu wa ta'ala makagamot sa kugyaba mga sakit. Umanisar kitan makaysa ka makasambayang na makapirang ka mabatya so suratul Fatiha. So al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim maka pirang ka mabatya usambayang ka sa subuh fajar na makaduang ka mabatya so alhamdulillahi rabbil alamin
Sembayang ka sa duhur na makapatang kamabatya sa suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sembayang ka sa asar na makapatang kamabatya sa suratul Fatiha. Sembayang ka sa maghrib na makatalong kamabatya sa suratul Fatiha. Sembayang ka sa isya makapatang kamabatya timo-timon na makasapulwagupitong kamabatya sa suratul Fatiha. Umalima waktu ka. Nayapan sa lakaw sana, sembayang ka sa giyamat, sembayang ka sa mga sunat, apyan to na din ang mga sunat, na batyan ng kapmansu al-Fatiha. Fatiha baya, mangauri pa Allah subhanahu wa ta'ala na amay ka, matago sa ginawa tao, timba nga pasyapak Allah subhanahu wa ta'ala. Ndadin ikaterwaw manusia, ndadin ikaterwa tanu sa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sulang nubantugan narku Allah subhanahu wa ta'ala akadnan usakalian na alam. Yan makna na pangisukuran ka ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yan makna na mataw ka mangisukuran ku Allah subhanahu wa ta'ala. Simbanan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndawi keterwang ka sa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yan dumbanan resulta nga simbanan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakna benar ang panginsukuran. So tao, panginsukuran yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may kadinian simban sa Allah subhanahu wa ta'ala. 5 waktu mo. Maka 5 ka mo makasambayang. Pinakamaw katadan na 4 ka minutos, 3 ka minutos, 5 ka minutos. Iyuman isambayang. Nading ka din magaga. Inunta na ipaginuyagan ka so mga inadan wallah subhanahu wa ta'ala. Pengginawa ka, ipengginawang ka so inadan wallah subhanahu wa ta'ala suhawa. Langon ay paginuyagan ka, nakadan wallah subhanahu wa ta'ala na di ka makasasambayan. Wadan aming galabok rekasama pia, na petero ng kay panginsukuran ka ku Allah subhanahu wa ta'ala, ugay da di ka mataw masukur. Kawadan na miyakang galabok rekasama pia, miyakang galabok sama pia sa kuwengan. Mikar sada saya kuengat, mimbalay sa masjid, mimbalay sa dausan, nading ka kapanginsukuran. Ayat pitero mga ulama, si Anas ibn Malik, uskur ala man an'ama alayk, waskur ala man syakara. Wan'am ala man syakara. Panginsukuran ka kung tayo ni tao, ay inenggang ka niyan salimu. Apian tayo ni tao, ang yakang galabok ka salimu, na panginsukuran karon. Apya dembun yang galabukyan adimapya na kailangan ang manginsukuran karon. Wan'am ala man syakarat, yang membuat resultan yan na ikalimong ka sontay ni tao ang manginsukuran ka. Paano ni kakapyaw magiging? Amay kaso ini kalimuna di mataw manginsukuran na sabab proba na di mambu matatap suka pengalimuan untay na pengalimuan. Sabab saya ku di mataw manginsukuran suntay na ini kalimu. Batyan ng kaso alhamdulillahi Rabbil Alamin. Timbayayang ka ini siapa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Namadeng ka sa tao auripan wallahu ta'ala amatao matagal manginsukuran ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mataw manginsukuran ku pagisan na manusia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pinakamalimu. Tauganan adima tau mangalimuan ka subra dan akakikit. Subra dan akakikit. Na inuntaw man sembayang nabatyan yan so Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya dan pinakamalimu so Allah Ta'ala pinakamalimu. Ilayan nyo ba kapigya ba kaya bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala sa limu. Ar-Rahman na initundugun Allah subhanahu wa ta'ala so Ar-Rahim. Ayat bicara mga ulama na so Ar-Rahman na limu Allah subhanahu wa ta'ala saya kulangon din ukadan sa dunya. Mga Muslim, mga mapya, mga tao, di mga mapya, mga tao na dahil kabunay pangalimuan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. So Rahim na limu Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga tao mo at pamaratiyaya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mana saya sa dunya. Ya masalah na saya gaya mauri na yabuay kalimu. Wallah subhanahu wa ta'ala na sumanga tao pamaratyaya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay da sumanga tao adi pamaratyaya na saya sa dunya na ikalimu bunsiran. Ungangan o mamimili ka sa limu. Saya sa dunya
kaapyas wallah subhanahu wa ta'ala na ipagkalimunian sa mga tao pamaratyaya sa di pamaratyaya. Ito na itandon, kanas kita nubuy pagkapantyari ang mga Muslim atau kapamaratyaya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kanas kita nubuy kapya ginawa niyan. Iyapan atata na sos kita ng mga paratyaya na masimpit ikapaginuyagantan. Da sabab saya sabu sulimu Allah subhanahu wa ta'ala saya sa dunya kung mga tao at pamaratyaya ako sa mga tao di pamaratyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Datulangon din o mga sakalan alam. Dalapian to na din masampay ka akadato, rangko, posisyon, authority makanggir ka na tadaming kayago na tito pakagaga na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Din ka pa mamakutibanan, ininggayanan rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa maliki yaumiddin, petarimanan ka, ipasapang ka, yang ka itito'y paratyayang ka, saya buat itu pakagaga, yat itu makandato na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu. Huwa Allah sakabu'y pasimbanan. Yan yung maanalangon din nagalabukan ka sa dunya. Amapya langon din simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ataw ka makakapya sa kuingad na para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu sakabu'y pasimbanan. Kanaya pitero ti gumanga ulama wallah na'budu iyaka ya kaya inyo na sakabu ipasimba nami. Kanaya pitero Allah subhanahu wa ta'ala ipasimba nami saka. Kaya niya no pagkatuturo. Iyaka na'budu sakabu ipasimba nami sakabu. Langon din o galab ka ng ka, simbang ka ko Allah subhanahu wa ta'ala, galab ka ng kamapya, makakapya sa kumadakal, makakapya sa kudarpa, na para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyaka nasta'in, ako sakaboy panganian namin sa tabang. Sakaboy panganian namin sa tabang. Kanayabon pitero Allah subhanahu wa ta'ala, ipanganian namin sa tabang. Kaya niyang pitero na sakaboy panganian namin sa tabang. Wadambanan atimpwa, maylain ka ko ginawang kay ka pamamasala ataw ka mabilib ka saya ko ginawang ka na uman ka mabatya iya wa iyaka nasta'in sakaboy panganian namin sa tabang na yanin mana napakatarima ka sa malubay ka pagkatarima ka sa malubay ka kasaparang ka saya ko kapumamasalang ka kasaparang ka saya ko kapagkabilibang ka saya ko ginawang ka sakaboy mataw sakaboy pakagaga sakasagunay kasarigan saya ko darpa atau kandasan minisarigar ka iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim yadan pinakalas agyamutan Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Fatiha na kainuran tibanan amyang bityaratan ihdinas siratal mustaqim. Pangarap pangadapan ng kadan sa Allah subhanahu wa ta'ala sukad na ng ka sa patero ng ka ihdina hu Allah subhanahu wa ta'ala tuturo kami sa kulalan amat itu ihdina tuturo kami sa kulalan amat itu da makatuturor ka lamang baya mga sakit na dama kaum bayaron ya ditabian na sa Allah subhanahu wa ta'ala. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين urian kaya bitira Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gamot ng timambanan ang mga sakit na inipayag Allah subhanahu wa ta'ala iaden dua ka klase mga tao pagistadyan tanong sa mapya pananggilan tanong kaduto makiring tanong kiran intaimbanan ang mga tao susiran ang maghdubi alaihim kaya ngari pungutan Allah subhanahu wa ta'ala ang taimbanan so mga Yahudi ikadwa na so walang balin so mga tao ang mga tadin nda sabab kami nga tadin siran ang taimbanan ang mga tao so mga Kristiyano so mga Yahudi ag mga Kristiyano tanan banan kaya ngari pungutan Allah subhanahu wa ta'ala tanan siran mga tadin ugay dayab wa kambidayaniran na sa mga Yahudi na araful haqqa falam yattabi'u kaya tawaniran so benar na dayran unuti sa mga Nasara na dayran katabu lam ya'riful haqqa walam yata'allamu dayran kasabuti so benar ugay dayran din pangagi so tao sumanuman isar kitano na ilayin tano pagistadyan tano ilayin tano sa mapya so benar
naulutan tanu sebenar. So di tanu katawan na benar, na pamangilain tanu sebenar. Pamangilain tanu ipanun kapakauntol tanu, kapakasugat tanu, saya ko kapagagama tanu, saya ko agama tanu Islam. Iminggis wallah subhanahu wa ta'ala, saya ko kapupusan suratul Fatiha sa mga upaman o mga tao amya binasa, susiran ang mga Yahudi, susiran ang mga Kristiyano na giyaba na sunggiring kuskitan. Amay ka mayring tanu sugalabakan ang mga Yahudi na di sumala na mabinasa tanubon sa mana so kaya binasa ang mga Yahudi. Amay ka mayring tanu sa mga galabakan ang mga Kristiyano na di sumala na mabinasa tanubon sa mana so kaya nga binasa ang mga Kristiyano. Manganitano ko Allah subhanahu wa ta'ala sa tuturun tanu Allah subhanahu wa ta'ala maylay tanu so benar. Saya tanu kaunutan agu kapananggilan tanu so batil so kana benar sa di tanu manggalabak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah.